Pizza 26 iti bulan ti Nobyembre 2025, November 26, 2025. Natuloy ako nga Miyerkules tatanga aldaw kata maptamaptang ya gawi-gawis ay agsapayo amin ay kakailian kabituka ya ka BSU. Kadagiti amin nga nakatunin iti daytoy nga estasyon iti naduma-duma a komunidad iti Benguet, Cordillera ken Luzon. Good morning lata ken magandang umaga. At lahat po kayo ay kasing ganda ng bawat umaga. Sige. Mamati saan de saan. At to'y manan nga umay makiistorya daytoy BSU Technology Program. Kat tapno umay na ipalapayag, umay na i-anunsyo, umay na ibingay kada kayo daytoy no anyaman nga napapatag nga teknolohiya wano impormasyon nga kaya TBS yung ipadanon kada kayo. Daytoy nga programa kat may salaan kada gitiwagas iti BSU tapno makiistorya kada kayo babayan iti DZWT 540 Radio Totoo. Kat de ko na tayo garot nga umay na ibingay no anyaman ti teknolohiya kan no anyaman ti impormasyon nga makatulong. De ko na tayo de ulit tayo nga isay pagarop tayo at makatulong kadagay kayat nga mangtulong iti bagbagida. Sige. I-remind tayo manan dagijay participants iti SOA on Agroforestry nga isagana da dagijay dapat da nga isagana yo dagita papelyo, sagana yo dagita ballpenyo, recorder yo kan daddo mapay. De kapila unay. Tapno awan to ti malaktawan nga diyo nga manggagan, diyo nga mailista nga sakbay nga antay ituloy daytoy parti payla iti lesson 2 tayo kat kaya tayo lang nga ipakaamo kadagizay taga-kabayan nga siraragsak da si iisam da nga nagrubuat tatay dagizay uno daytoy kamon iti BSU Technology Caravan team nga agturong dita kat iulit tayo manan bareng di malipatan dagizay soil samples kan nagi plant specimens nga kunatayo nga itugot yo tapno isunto ti pag-iistoryaan nyo no aldaw. Sige. Kat de istorya tayo idikalman kat dagijay garod benefits. Anya ti benepisyo no ag-practice tayo iti agroforestry kat adansa tinalpas tayo nga duwa kat tapno mai-connect tayo ijay pangtaldo antay manan ibasa dagiti umuna nga duwa nga benefits nga kuna dagiti experts nga mabalin nga magunod ni tao no i-advocate na no i-practice na dayto ay agroforestry kat di ay umunan saket di ay pagkabawas reduction iti soil erosion kanday maikadwa kat di ay panakabawas iti panakapukaw dagitoy taraon nga adda izay daga. Dayay reduction iti nutrient loss. Kat ti third nga may katlo, uno may katalo, kat kunanan dito minimization of pest and disease occurrence. Ti kunana iti libro kat diversity of plant species in an agroforestry system makes it less susceptible to pest and disease attacks. At dati nadalapos ko iti libro nga at dati kong kunada nga symbiotic relationship kan mutualism nga dagijay no kung kunata nga symbiotic relationship at dagijay mula nga no agkakaasideg da protektaran de may nga mula di ay kadwana nga di kung kunatayo garod nga ti agroforestry kat i-encourage na ti biodiversity di pagkaadda iti
na duma-duma nga kalasi iti biyag, craftsman, ono animalis, microorganisms kan daduma pay, tatan they symbiotic relationship habang adu ti mula, the more crops nga da izay maysa nga lugar, ket addagayam dagay mula nga mang protektar izay kadwa na nga mula. Kasla ko madayay practice ti farmer mula daytoy. Dayay no kumata petchay wano leafy vegetables ket nayunan ta ti lasuna. Amuyo dadzay lasuna. Kung natidad duma green onions, kung natidad duma onion leaves. Ket dayay gayam lasuna na maminsan kabutan iti peste. Isungan no asidag mo nga imula ti kaya tayo masawan di tayo baka ada dagizay mangibitin di lasuna izay pitsay mismo. I-intercrop da di ay pitsay izay lasuna tapno maprotektaran di ay pitsay takabutan di ay peste di ay lasuna. Kasi siguro ti may isang example iti symbiotic relationship adamad day mutualism nga kunada protektaran na day maysa ag pinrotektar na kasi apo kata day kung kunatayo nga daytoy maikatallo nga benepisyo ket day panagbaba iti panaka-minimize iti pest can disease occurrence. So, di tayo maibagbagaan ang practice tayo ti agroforestry kat maawan nagay saksakit. Ngam, siguro, no, may sa tinakamula izay, and then, awan ti cover dagay arubayan na, mas dakkel ti tsansa na nga adda iti occurrence, adda iti panagparang, panagado iti peste, rumsoa dagiti saksakit. Ngam no, ado ti nakamula izay, halos nakoveran amin nga daga ket mabawasan dayay daytoy garon panagparang iti sakit di rumsoan dagitoy peste kan sakit. Sige, number 4 ti may kapat nga benepisyo ti panagpractice iti agroforestry ket di improvement iti soil physical characteristics. Ayun, panaka-improve ka no de kalidad iti daga. Kat nadamdam de ay daga. Dumam de daga. I hope correct dadzay nga antay ibalbalikas. Kuna dagiti eksperto nga no tuloy-tuloy ti agricultural crop production, tuloy-tuloy ti panagmulmula iti dagiti agricultural crops ket bumaba de kalidad iti daga. Ma-absorb ka garo dagay nutrients manipod ijay daga no kumamat tao akat mabannog day daga. Mabannog man lang gayam ti daga. Saan lang nga ni tao, saan lang nga ni farmer ti mabannog. Ngayonan iti kayo nga naununag kano di ay penetration nga kuna iti English iti ramot di ay panagunag iti ramot ijay unag ti daga. Pumintas di ay daga. Dahito nga di ay maminsan regular nga antay may istorya. Dahito yung water holding capacity. Habang napintas ti structure di daga, aging gana ijay unag, mas nangat-ngato ti water holding capacity na. Di ay kapasidad na nga agigam ti danom. No naduma-duma ti nakamula ijay daga karkaro no manayunan kadag ijay makonkuna nga deep-rooted plants dito garon kung kuna tayo nauneg ti panaguneg de ramot ijay uneg ti daga saan nga compacted di ay soil saan nga compacted di daga dagijay metlang bulbulong no bulong dagijay kayo nga matinag ono agregreg maregreg ijay syrup dagijay kayo dagitoy ti ma-convert into organic matter. Ayun. So, nyapay, adun sapay. De panglima nga benepisyo ket de improvement iti adati kung kunada nga microclimate. English iyay. English dati ako, microclimate. No namulaan kano iti kayo de area ma-reduce de panagdiretso, mabawasan de panagdiretso de pudot de sinag ng araw kaan nga makadiretso ijay daga
tanalingdan ka garod ka dagi bulbulong iti kayo ket ti kuna dagiti experts no kontrolado ti pudot nga dumanon isay rabaw ni Apo Daga mas dakdakkel ti tsansa dagiti microorganisms nga agbiag ken agpaado. Mamati kayo kadi Apo. Dagitoy pay dagiti daduma mainaig mela ditoy microclimate. Sige ibasa tayo tapno mamati kayo baka kung kunayo nga baangat pidutan lang ni Tino de ibagbagana saan Apo ang paiso daytoy daytoy man kunana dagitoy pay dagiti daduma nga benepisyo nga maala no ag-practice iti agroforestry nga babaan iti daytoy microclimate. Number 1, increase soil moisture content. Number 2, maintaining lower temperature compared to open areas. Yun. Mas nabababa ti temperatura no nalinungan. Dapat ti paglinungan ni Apo Tao. Dati pangilamangan na ti kasimon. Dapat ti kunana dito decrease evaporation rate. Diba? No mapudutan de daga, sumngaw. Ag-evaporate di ay dano, ay agbalin nga na maga, agbalin nga dry, di ay daga, agbalin nga natangken, agbalin nga, ayan. Di dagijay man lang kayo, agbalin na nga windbreaks, di ay pang-protectar kadagijay agricultural crops, no napigsa ti angin. Baka da kayo isay sirop day kayo ka naduma-duma ti istorya. Pag-iistoryaan nyo dagay karo bayo. Kung natin ay agdengdengag nga masyadong mahangin. Iso nga, tumulong day kayo, agbalin iso ng windbreak, o no mahangin kayo nga ag-istorya, saan nga dadalan day angin dagijay mula. I-absorb dagijay kay kayo, day ay air pollutants. Kasla ko iti kinupyak lang dito sulfur dioxide, nitrogen dioxide, kan daduma pa. I-recycle na pa, i-recycle de kay kayo, de ay carbon dioxide. De kung kunata yung narod nga, de ay basura ni tao nga carbon dioxide, kailangan dagijay mula, kailangan dagijay kay kayo, usaran dang tapno ma-convert, para ijay taraon iti mula. No, ado pay kano ti kayo, i-filter na dagiti dust particles. So, di ba? Dagijay ti pruweba nga ado ti benepisyo nga maala no i-practice tayo daytoy agroforestry. Ado pay, ada pay tinabati nga mano daytoy 1, 2. So, pito gayam, adati 7 benefits of adopting, of accepting, of practicing agroforestry. Ngamnay, kaslamang oras mamananan, apay ngay, nga napigsa tipay ay napaspas, ti panagtayak na rito orasan. Baka usar ti agroforestry. Kata antay ka ngaron ipatingga iti daytoy nga kanito daytoy intay panagpapatan tatang agsapa ket dagijay lata salud studio ipaturong yung lata isay text line tayo. Promise antay to ituloy nga agi-istorya no bigat. Ket kapilitan nga ipulang nita kayo kada Sir Aljon tata tapano para iti kanayonan nga damdaman ken serbisyo publiko. Iti nagan daytoy BSU President Dr. Kenneth A. Laruan, daytoy Vice President for Research and Extension Dr. Rosento Ian Silombres, daytoy Director iti Office of Extension Services Dr. Cheryl Silaonio, daytoy Director iti EFSA Sir Christopher P. Diponio, daytoy Section Head iti College of Agriculture Department of Crop Science, particular iti agroforestry section Sir Jimmy A. Wakat, kanday to'y nagagat nga staff iti Office of Extension Services,
nga isu ti makadkadwa tayo iti daytoy nga technology program pati iti daytoy nga SOA Alex mention daytoy ti kabito kayo nga mamirmiraot ngem naragsak tino sulay pa nga pakada kan mangibat-bati tinapnon namnama nga agsapayo amin. Maraming thank you kakailian kabito ka kan ka BSU.